जय गुरु मु स्वाति मो चैनल स्वाति ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज हेउची आमर श्री श्री अनुकूल चंद्रंकर जन्मवार्षिक उपलक्षे भुवनेश्वर जो थिबा सत्संग विहार रे फंक्शन टे रखा जाइची। सत्संग हब अधिवेशन करा जाउची सेठी, तेणु ताको आमे बुलिया पई देखिया पई आसिलु। प्रति वर्ष आमर ए अधिवेशन टी हुए सत्संग विहार रे आमे आसु अटेंड करू। ए वर्ष मध्य आमे जेतेले जानि पारलु जे आज आमर ठाकुरंकर अधिवेशन रखा जाइची, तेणु सत्संग बुलिया पई पळि आसिलु। आसिकी देखिलु जे सकाळे एते सुंदर भाबरे आमर सत्संग विहार सजा जाइची, बहुत भलो भी लागुची, देखा भी जाउची बढ़िया। ता संगे आमर मंदिर बुलिकी परिदर्शन कलु, देखिलु। प्राय तो आमे सब बेले आसु सत्संग विहार को आसु, सेठी बुलु, देखु, ठाकुरंकर दर्शन करू, किछ समय बसु। कौन हुए ना सेठी आसी बसिले मन पूरा शांत हुए, भल लगे, आत्मा तृप्त हो जाए। एते शांत परिवेश आमे जुआड़े भी जाऊना कहीं गहल चहल लगी थाए, ता सांगे कौन हो सोर साराबा रही थाए। किंतु जेतेबेले आमे सत्संग विहार आसुचु एते शांत परिवेश आपण कोउठी भी देखिया पई पाइबे नाही। तेणु आमे प्राय बुलिबा पई आसु, आसिकी बसु। और संध्या बेले आसिले तो बहुत भल लगे, किंतु जेहेतु अधिवेशनटा रही थिला, तेणु आमे कहिलु जे सखाळे जिबु, जाइकी ठाकुरंकर दर्शन करिकी आसीबु, भल लागिवो। आसिकी एमती बुलिलु, दर्शन कलु। आसी किछ समय पई आमे सेथिरे मंदिर रे बसिलु। किंतु जेतेबेले आमे मंदिर को आसिलु, आज तो अधिवेशन अछि। अधिवेशन दिन कौन हुए ना बहुत गहल जमे, एते गहली जमे जे माने धारणा बार कही हेबनी। माने बहुत आड़ू सब आसती। आई जो आम सत्संग विहार भुवनेश्वर सेटा बहुत बड़, आईटी सब आड़ू आसिकी दर्शन करती ठाकुरंकर, आउ अधिवेशन रे जोग दियंती। किंतु जेतेबेले आसिला बेलको फांका फांका लागुतला, मन भितर टिके द्वंद्व रहितला, काहेकि आज एठी फांका लागुची, नाहांती काहे। एतेबेलको तो समस्ते प्राय आसी जिबार कथा, फिर भी आमे आसिकी बसिलु। एते सुंदर भाव जो फूल सजा जाइए, बहुत भल भी देखा जाउछंती। आसिया सेठू इच्छा भी होनी, मन पूरा सेठी लाखी जाउची। ता सांगरे तांकर जो परिवेशटा एते सुंदर परिवेश, जुआड़े भी अनेइले पूरा बहुत आत्मा तृप्त हो जाउची, भल भी लागुची। आसीचु जेतेबेले पूरा भल से मंदिर चारिपटे बुलुचु, परिदर्शन करूचु। माँ तो आसीथिले, तेणु सी घरे रही पुअर मोर कथा होथुलु जे माँ को नहीं आसते भल होता, कहीं एबे तो फांका रही। मत लगे जे बहुत गहली जमी थी, आ माँ को लेकिन आसिले माँ से गहली भितर एमती बुलिकी आ देखिपारे ना, व्यस्त लगे। तेणु माँ को सांगरे आनी नथिली। तापरे पुअर मोर डिसाइड कलु जे संध्या बेलू माँ को धरिकी आसबू, आसिके सत्संग विहार बुले नहीं जीवु। किंतु तांकर जो अधिवेशन हुए, ये जो प्रोग्राम टे रखा जाए, से प्रोग्राम रे तांकर बहुत भोजी हुए, बहुत लोक आसती। किंतु सेठी फांका फांका लगुथिबारु आमे सेठी शुनिया पई पाइलु जे ए वर्ष कौन होईची ना सेठी किछि प्रोग्राम रखा जाए नाही। हमर रेलवे कॉलोनी रे सेठी प्रोग्राम रखा जाइछि। सत्संग विहार प्रोग्राम रखा बेलू कौन होची ना सेठी बहुत भीड़ जमुची, ट्रैफिक जाम होची। तेणु लोक आसुचंती, क्या बहुत संख्यार लोक आसती। प्रोग्राम मध्य तांकर रखा जाए, तेणु सेठी जेतेबेले जानिलु आसीचु तो बुलिकी देखिबु। पाखापाखि तांकर दिन 11 रु राति 11 पर्यंत आनंद बजार लगी, लोक बहुत संख्यार आसती। खाली जो ठाकुरंकर जो दीक्षित अच्छा से मैंने अन्य मैंने सब आसती, अदर आसिकी फंक्शन अटेंड करती। मु तो ठाकुरंकर दीक्षित नुहे, तथापि मु सबले आसे। मु कही नथिली जे मते सब भल लगे, सब ठाकुरंकर फंक्शन में अटेंड करने सबुथिरे जीवाई मते भल लगे, आनंद मध्य लगे। कहीं खाली ठाकुरंकर जो अधिवेशन होची कि आमर सत्संग विहार जाउछु ता नै, जेमति गायत्री रे आमर प्रोग्राम हेले फंक्शन हेले मु सेठी जाई बसे। जेतेबेले आमर साई बाबांकर फंक्शन मध्य रही है सेतेबेले मुझे जाए, मते भल लगे। जो अधिवेशन हो, जोठी मंदिर हो गले सेठी कौन हुए ना मन शांत हुए, आत्मा तृप्त हो जाए, भल लगे। मन भितर जो द्वंद्व रही है, लोक मन भितर किछि ना किछि मन भितर चालू थाए। जेतेबेले आमे गोटे मंदिर जाइकी टिके बसुछु, जो अधिवेशन भाग नौचु, सेठी जो प्रवचन शुणुचु, शुणिले कौन हुए ना आमर आत्मा शांत हो जाए। मन भितर जेते कलह रही है, मन भितर जेते द्वंद्व रही है, से द्वंद्व पूरा क्लियर हो जाए। मु सेतेबेले सबुबेले जो फंक्शन हेले, सत्संग हेले मते जिया पई भल लगे, इच्छा हुए। किंतु
ସବୁବେଳେ ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କଲୋନୀରେ ପାଖାପାଖିରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଗାୟତ୍ରୀର ଆମର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆସୁ, ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାରେ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏରିଆକୁ କେବେ ବୁଲିକି ସେମିତି ଦେଖିନାହୁଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ବସିକି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କରିକି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରୁଟିଏ ଆସିବେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଆସିକି ମନ୍ଦିର ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛୁ, ବୁଲିଲା ବେଳେ ପୁଅ ବି କହୁଛି ଯେ ମାମା ଆମେ ତ ଏଇ ତଳପଟେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲୁ, କେବେ ଆସିନୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର, ସିଧା ଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲୁ କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପରିଦର୍ଶନ କେବେ କରିନଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରି ଆମେ ଚାରିପଟେ ଭଲସେ ପୁରା ମାନେ ଭଲସେ ବୁଲିଛୁ, ସେମିତି ବହୁତ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ଯିବୁ, ସେଠି ଆମର ଦେଖି ଆସିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ସେଇଠି। ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଗହଳି ବି ଜମିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟେ ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଦୂରକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେଲୁ। ଦ୍ୱିପହରିଆ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେପଟେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ବହୁତ ଗହଳି ଜମିଥିଲା। ମୋ ମାଆକୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇନଥିଲି। ମନ ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଏଠି ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆମକୁ ତ ଜଣା ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାଉ, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲାଗେ, ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ଆଉ ଯାଇନଥାଉ। ତେଣୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ପୁଅର ମୋର ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଏବେ ଚାଲିଯିବୁ, ଯାଇକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଆସିବୁ। କାହିଁକିନା ରାତି 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ମାଆ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଆସିଲା ପରେ ମାଆକୁ କହିଲି ଚାଲେ ଆଉ ଯିବା। ମାଆ କହିଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଏମିତି ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇପାରିବିନି, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଚାଲେ ଆମେ ଯେଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ସିଧା ଅଟୋ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ପାଖରେ ଯିବୁ। ଟିକେ ତ ଏମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ କିଛି ବାଟ ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ ମାଆ ଫେସ୍ କଲେ, ବହୁତ ଜୋରସେ ସେଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଗୀତ ସେଠି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଝୁମି ଉଠୁଥିଲେ, ସେ ଗୀତ ତାଳରେ ନାଚୁଥିଲେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଆଉ ବହୁତ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆଟେ ବି ରହିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେଠି ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ହେଉଥିବ ବୋଧେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବ, କେଉଁଠି ହେଉଥିବ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ସେମିତି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ମନ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି କି? ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ବସନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଘୁରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଆଜି ଟାଣିକି ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ମୁଁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏତେ ମନୋରମ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଟା କହିବା ମାନେ ଧାରଣା ବାହାର, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ବି ହେଉନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିଲି। ଆଉ ଆଗରୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଜୋରସେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିକ୍କତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେଠି ଟିକେ ବସେଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏଇଠି ବସେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆଟି ରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଦିନ ଯାକ ସେଠି ଯିବେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଲୁ, ଯାଇକି ପୁଅର ମୋର ଚାହା ପିଇଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯା ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ଟିଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ
तापर से बसिलु आउ टिके फंक्शन देखिलु एई जो फंक्शन टी पूरा राति जाक हबो बोधे आमको तो सेमती जना नथिला किंतु बेसी समय सेठी रही परिबुनी पुणी आसिलु घर को घुरिकी मन भितर रही जे आम तो दिन बेला सत्संग बिहार पड़े जाइलु संध्या बेले गले सत्संग बिहार बहुत भल लगे कहीं लाइट तो निहाती सजा जाइथिबो आम जदि नॉर्मली जाऊ जेतेबेले से पड़े देकी जीवा आसिया करूँ मार्केट फार्केट जाऊ सत्संग बिहार देकी जाऊ सबुदिन प्राय पाखापाखि जिते गलु आमको मंदिर दर्शन भी हुए देखू मुझे आज दिन में तो बहुत सुंदर भाव में निहाती लाइट से सजा हो तेणु ये बेसी समय नष्ट न करके आम सेपड़ को जीवु बुलियापाई किंतु आसिया मन हो नाला मन पूरा से लाखी जाऊला एका जाइए तो मन होता जे रहीजी आउ कौन फंक्शन हो प्रोग्राम हो देखी किंतु माँ को जेहेतु साथी नहीं जाइचु सी एत समय तो सेठी रही पारे बसी पारे आम सेपड़ घूरिकी आसबू जितेबाला आम जाऊलु से देखला बेलू बाहर जमती गोटे छोटकाटिया मेला लगिला भाया लगुला छोटकाटिया मेला पूरा लगी एत भेराइटी जिनस से बिक्री होता गहली जमी माने बहुत बढ़िया भी लगुला जे गोटे पुणी मेला गोटे लगी जाइए आमे भी सेठी किछ समय गलु देखिलु किछि किणाकिणी कलु तापर जेतेले मो पुओ को कहली एठी किछि खाइबु कि कहला नाही एठी किछि खाइबुनी आमे जेतेले सत्संग बिहार जीवु सेठु खाइबु काई ना आमे तो दी परिया एठु आनंद बजार प्रसाद सेवन करथिलु आ सेमती भोक भी लागि नथिला आ से कहला नाही एठी न खाइकी सेपड़ को जीवो तापर आमे सेठु बाहरलु जदि प्रथम करी मोर वीडियो रे रहउचंती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु साइड रे थिबा बेल आइकन प्रेस करिया को जमार भी भूलिबे नाही मु जते बळे नुआ नुआ वीडियो छाड़बी आपण मानको सब नोटिफिकेशन मिल जिवो कमेंट सेक्शन में जनइबे मोर ए वीडियोटी आपन को केमिति लागिला जदि वीडियोटी पसंद आछि ताहले लाइक करनियंतु जदि ज्यादा पसंद आछि ताहले शेयर कर दियंतु खाली जे हमरो ई भुवनेश्वर जो सत्संग बिहार रे ठाकुरंकर जो अधिवेशन होउची ता नुहे प्राय जगह रे हमरो ठाकुरंकर मंदिर रहिची आ सबुठी हमरो सिमती अधिवेशन होउची किछि दिन तले मु हमरो सारंक संगे कथा होइथिली सेठु सार कहले आसुन हमरो एबे ठाकुरंकर अधिवेशन अछि आउ याडे आसिकी बुलिकी जीवो अधिवेशन देखिकी जीवो मु कहले आमे तो भुवनेश्वर रहउछु हमर तो भुवनेश्वर जो ठाकुरंकर जो अधिवेशन हबो सेटा तो बड़ धरणर हबो ना हां मुली सर आपण आसुना हेती सागल नाही हमरो एपडे तो अधिवेशन होउची आमे एठी अटेंड करिवु आउ केतले टाइम पाइले जीवु सार जेहेतु दीक्षित अछंती जे दीक्षित थिले भी नथिले भी आमे समस्ते आसिकी अटेंड करि परिबु फंक्शन ले भाग नै परिबु आउ भल भी लागिवो संध्या बेले जेतले आसिकी हमर सत्संग बिहार देखिलु एते सुंदर पूरा लाइट रे सजा जाइथिला दिन बेला तो बहुत सुंदर लागुथिले आउ राति रे आसिकी देखिला बेलू बढ़िया लागिले भी मु सेठू पुअर मोर कथा होतलु जे माँ पई आमे ए दृश्य देखि पारलु माँ आसी नथिला आमे भी आसी नथांतु आ एते सुंदर दृश्य मते देखि पार नथांतु एते सुंदर भाव रे लाइट जळा जाइथिला भल लागुथिले देखिया पई ये तो हमर थिला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर जन्मवार्षिक उपलक्षे मोर ये भिडियोटी आशा करुच्ची आपण मानक मोर ये भिडियोटी बहुत पसंद आसिथिबो वर्तमान मु रहूची मु पुणी गोटे नुआ भिडियो नहीं आपण मानक पाखक आसीबी मोर जो ये प्रयास सब जारी रही वर्तमान मु रहूची जय गुरु।